Ludong. Lah. Ludong. Lah. Lah. Amazing. Alah. 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 Sabi. Ganda ng kulay. Yan, layuan mo pa. Yun. Bilog. Patsek. Wala, karpa-karpa yun. Kumalabsaw, idol. Oo, kumalabsaw. Ano? Lah. Lale. Yun, karpakoy. Laki. Labi, flower horn. La. Ayun. Grabe, ganda ng kulay mga idol. Ay, ludong. Lah. Ludong. Lah. Amazing. Alah. Grabe. Ganda ng kulay oh. Oh, mahinog. Mahinog na tilapia. Lah, grabe. 7 minutes pa lang. Oh, grabe oh. Amazing. Kakaiba, yung ulan nandyan na. Amazing. Nakatakas. Wala na. Kumain ko na yung flower horn. Sabi ni Ma'am Nenga Yorgor. Ayan po, sayo na yun, Mami Jo. Ay yung kulay mangga na isda. Ayun. Shout out po. Watching from Abu Dhabi City. Ayan, from Karinan, Somo Baling. Ayan, shout out po sa ating mga idol. Hello ulit mga pugi from Ronalyn. Shout out po sa iyo, idol, Ronalyn. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga idol. Shoutout po sa ating 22 live viewers. Ayan po. Grabe oh. Grabe na. Malapit naman puno yung lagayan mga idol. 30 minutes puno. 10 minutes pa lang, idol. 10 minutes pa lang. Malapit na. Wow! Salamat sa palipad ng star. Triple R. 100 star. Ayun, grabe. Ayan. Ma'am Rina Romero. Thank you, idol. Libre ulam loads. Opo, libre na talaga. Yung pang ulam namin. Kasi maraming tilapia. Wala na. Doon naman yung pag-ayon natin. Ay, tol. Yung ilaw mo, nakita mo ba? Andun. Sa may sa may vlog, binilag ko. Ayan po mga idol, oh. Sobrang dami na ng huli namin. Oh. Ninga girl, hello din sa iyo, Mami.